गुड़ सहित कौन खाइले पेट गैस मला पर्यंत हेब नाही। एहीपरि प्रश्नगुड़िकर आंसर जानवाक हेले भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलतु डेरी न करी आजिर भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। आजिर प्रथम प्रश्नटी होउछि खरा दिन रे केउ शरबत पीले अंशुघात समस्या दूर होइथाय। ऑप्शन ए कलरा, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी बेलो एवं ऑप्शन डी आंबो। सो फ्रेंड्स जदि आपण माने एही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानिछंती ताहले कमेंट माध्यम रे 5 सेकंड मध्य उत्तरटी देई परिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठू। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी बेलो। खरा दिन रे बेलो शरबत पीले अंशुघात समस्या दूर होइथाय। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी केउ परिबा खाइबा द्वारा आखिर दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। ऑप्शन ए कुंदुरी, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी बैगण एवं ऑप्शन डी भेंडी। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी गाजर। गाजर परिबा खाइबा द्वारा आखिर दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी घरे अमृतभंडा गछ लगाइले घर को कौन आसी थाए। ऑप्शन ए बेंगो, ऑप्शन बी विपद, ऑप्शन सी सापो एवं ऑप्शन डी खुशी। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी सापो। घरे अमृतभंडा गछ लगाइले घर को सापो आसी थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी केउ देश रे सबुठारु अधिक भूमिकंप आसी थाए। ऑप्शन ए अमेरिका देश रे, ऑप्शन बी भारत देश रे, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश रे एवं ऑप्शन डी जापान देश रे। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी जापान देश रे। जापान देश रे सबुठारु अधिक भूमिकंप आसी थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी केउ रोगर व्यक्ति पैड पानी पीबा उचित नुहे। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हृदरोग, ऑप्शन सी टीबी रोग एवं ऑप्शन डी किडनी रोग। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी हृदरोग। हृदरोगर व्यक्ति पैड पानी पीबा उचित नुहे। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी कोणार्क सूर्य मंदिर भारतर केउ राज्य रे अवस्थित। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब एवं ऑप्शन डी राजस्थान। फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतर ओडिशा राज्य रे अवस्थित। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी डायबिटीज रोगी पई केउ फलटी बेस लाभदायक अटे। ऑप्शन ए नडिया, ऑप्शन बी खजुरी, ऑप्शन सी पिजुड़ी एवं ऑप्शन डी कदली। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी पिजुड़ी। डायबिटीज रोगी पई पिजुड़ी फलटी बेस लाभदायक अटे। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी सकाळू केउ चा पीले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रुहे। ऑप्शन ए लेंबू चा, ऑप्शन बी क्षीर चा, ऑप्शन सी मेथी चा एवं ऑप्शन डी दालचीनी चा। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी दालचीनी चा। सकाळू दालचीनी चा पीले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रही थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी माछ मुंड खाइले मनुष्यर केउ अंग सुस्थ रही थाए। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी आखि, ऑप्शन सी किडनी एवं ऑप्शन डी लिवर। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी आखि। माछ मुंड खाइले मनुष्यर आखि अंग सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी भारतर लोक केउ परिबा को सबुठारु अधिक खांती। ऑप्शन ए भेंडी, ऑप्शन बी बिलाती, ऑप्शन सी आलू एवं ऑप्शन डी बैगण।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଳୁ। ଭାରତର ଲୋକ ଆଳୁ ପରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ପତ୍ରର ସେକ ଦେଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅରଖ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି କଲରା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ ପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅରଖ ପତ୍ର। ଅରଖ ପତ୍ରର ସେକ ଦେଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନିୟମିତ କେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି 25 ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗିବ? ଅପସନ୍ ଏ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଲୁଣ ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି କିସମିସ୍ ପାଣି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ ପାଣି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କିସମିସ୍ ପାଣି। ନିୟମିତ କିସମିସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି 25 ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସୁନା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଭାରତର କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସୁନା ମିଳିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ। ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପେଟ ବଥା ହେଉଥିଲେ କେଉଁ ପତ୍ରର କାଢ଼ା ପିଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତେଜପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତେଜପତ୍ର। ପେଟ ବଥା ହେଉଥିଲେ ତେଜପତ୍ରର କାଢ଼ା ପିଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦହି, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।